सवाल, कौन सा गुनाह दुआओं की राह बंद कर देता है? जवाब, हराम कमाई खाना। सवाल, किस अमल से घर में फरिश्ते ठहरते हैं? जवाब, कुरान की तिलावत और जिक्र से। सवाल, किस काम से अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज होता है? जवाब, शिर्क और अल्लाह का साजी बनाना। सवाल, किस अमल से गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपके लिए लाए हैं इस्लामिक सवाल जवाब, जिनके जवाब जानकर आपका ईमान मजबूत होगा और आप सोचने में पड़ जाएंगे कि वाकई हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब, वुजू अच्छे से करना। सवाल, कौन सी चीज इंसान को जहन्नुम से दूर कर देती है? जवाब, 5 वक्त की नमाज। सवाल, किस अमल से रोजी बढ़ती है? जवाब, सुबह जल्दी उठना और अल्लाह का शुक्र अदा करने से। सवाल, किस चीज से कब्र रोशन हो जाती है? जवाब, रात की तहज्जुद की नमाज से। सवाल, किस गुनाह की वजह से चेहरा काला हो जाता है? जवाब, झूठ और गीबत से। सवाल, अल्लाह किस इंसान से प्यार करता है? जवाब, तौबा करने वाले से। सवाल, अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करने का क्या इनाम है? जवाब, 700 गुना तक अज्र। सवाल, माँ की खिदमत का इनाम क्या है? जवाब, जन्नत। सवाल, किसकी नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है? जवाब, माँ बाप की। सवाल, रिश्तेदारी तोड़ने से क्या होता है? जवाब, रोजी से बरकत खत्म हो जाती है। सवाल, कौन सा अमल उम्र में बरकत लाता है? जवाब, रिश्तेदारी निभाना, सिला रहमी। सवाल, किसके पैरों के नीचे जन्नत रखी गई है? जवाब, माँ के पैरों के नीचे। सवाल, माँ बाप की दुआ का क्या असर होता है? जवाब, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सवाल, किसका हक अदा करना सबसे मुश्किल है? जवाब, माँ का। सवाल, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का क्या इनाम है? जवाब, रोजी और उम्र में बरकत। सवाल, माँ बाप को गाली देना कौन सा गुनाह है? जवाब, बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह। सवाल, किससे अल्लाह की रहमत सबसे जल्दी उतरती है? जवाब, माँ बाप की खिदमत से। सवाल, कौन सा अमल कयामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा? जवाब, नमाज। सवाल, नमाज छोड़ने वाला किसके करीब होता है? जवाब, जहन्नुम के। सवाल, रोजे का सबसे बड़ा इनाम क्या है? जवाब, अल्लाह खुद इसका अज्र देगा। सवाल, तहज्जुद की नमाज का क्या फजीलत है? जवाब, दुआ जल्दी कबूल होती है। सवाल, जुमे के दिन कौन सा अमल सबसे अफजल है? जवाब, सूरह कहफ पढ़ना। सवाल, कौन सी नमाज गुनाहों को धो देती है? जवाब, फजर की नमाज। सवाल, रमजान में रोजा तोड़ने का गुनाह कितना बड़ा है? जवाब, पूरी उम्र रोजा रखकर भी पूरा नहीं कर सकते। सवाल, कुरान की तिलावत का दिल पर क्या असर होता है? जवाब, दिल को सुकून और नूर मिलता है। सवाल, मस्जिद बनाने का क्या इनाम है? जवाब, जन्नत में महल। सवाल, नमाज में खलल डालने वाला कौन है? जवाब, शैतान। सवाल, मौत आने के बाद इंसान की कौन सी चीज रुक जाती है? जवाब, अच्छे अमल का सिलसिला। सवाल, मरने के बाद किस चीज का अज्र जारी रहता है? जवाब, इल्म, सदका जारिया और नेक औलाद की दुआ। सवाल, कब्र का सबसे बड़ा अजाब किस वजह से होता है? जवाब, पेशाब से पाकीज़गी ना करने से। सवाल, कौन सा अमल कब्र को रोशन करता है? जवाब, कुरान की तिलावत और नमाज। सवाल, कब्र में इंसान के साथ कौन सी चीज जाती है? जवाब, उसके अच्छे और बुरे अमल। सवाल,
موت کے بعد کسے برزخ کہتے ہیں؟ جواب قبر کی زندگی کو۔ سوال قبر میں کس کا ساتھ ملے گا؟ جواب قرآن اور اچھے عمل کا۔ سوال کون سا عمل موت کو آسان کر دیتا ہے؟ جواب 5 وقت کی نماز۔ سوال قبر میں کس کی دعا سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے؟ جواب نیک اولاد کی۔ سوال جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب اللہ کا دیدار۔ سوال جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ جواب آگ کی چپل پہنائی جائے گی۔ سوال جنت میں داخل ہونے کی چابی کیا ہے؟ جواب نماز۔ سوال جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے؟ جواب 500 سال کی دوری سے۔ سوال جنت کی سب سے نچلی نعمت کیا ہے؟ جواب 10 دنیاؤں کے برابر۔ سوال جہنم کس چیز سے جلتی ہے؟ جواب انسانوں اور پتھروں سے۔ سوال جنت کی عورتوں کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب حوریں۔ سوال جہنم میں سب سے زیادہ کون جائے گا؟ جواب گھمنڈی اور گناہگار لوگ۔ سوال جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب 8۔ سوال جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب 7۔ سوال سونے سے پہلے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب سورہ ملک۔ سوال کون سا عمل نیند کو عبادت بنا دیتا ہے؟ جواب وضو کر کے سونا۔ سوال کھانے سے پہلے کیا کہنا سنت ہے؟ جواب بسم اللہ۔ سوال دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں سنت ہے؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ سوال چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ جواب الحمدللہ۔ سوال مسلمان بھائی سے ملنے پر کیا کہنا سنت ہے؟ جواب السلام علیکم۔ سوال راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹانے کا انعام کیا ہے؟ جواب جنت۔ سوال مسجد میں دائیں پیر سے داخل ہونا کیوں سنت ہے؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سوال کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب الحمدللہ۔ سوال سب سے بہتر عبادت کون سی ہے؟ جواب وقت پر نماز۔ سوال کون سا گناہ اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے؟ جواب ظلم کرنا۔ سوال کون سا عمل انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے؟ جواب اچھا اخلاق۔ سوال اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ جواب گھمنڈی اور فساد پھیلانے والوں کو۔ سوال کس عمل سے اللہ انسان کو اونچا درجہ دیتا ہے؟ جواب علم حاصل کرنا اور سکھانا۔ سوال اللہ کس کے قریب ہے؟ جواب نماز پڑھنے والے اور یاد کرنے والے کے۔ سوال کون سا گناہ انسان کو جہنم کے سب سے نیچے لے جاتا ہے؟ جواب نفاق، دوہراپن۔ سوال کس عمل سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب سچے دل سے توبہ۔ سوال اللہ کس کی مدد ضرور کرتا ہے؟ جواب مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو۔ جواب مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو۔ سوال کون سا عمل دل کو نور سے بھر دیتا ہے؟ جواب قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ سوال کس وجہ سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے؟ جواب اہنکار اور گناہوں سے۔ سوال اولاد کس کی نعمت ہے؟ جواب اللہ کی۔ سوال اولاد کی صحیح تربیت کا کیا انعام ہے؟ جواب جنت۔ سوال اولاد کی سب سے بڑی وراثت کیا ہے؟ جواب اچھا اخلاق اور علم۔ سوال گھر میں سب سے زیادہ برکت کس سے آتی ہے؟ جواب نماز اور قرآن سے۔ سوال کس گھر سے رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ سوال اولاد کے ساتھ نرمی کرنے کا کیا انعام ہے؟ جواب اللہ کی رحمت۔ سوال اولاد کی
بد دعا سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: ماں باپ کا نقصان۔ سوال: اولاد کے لیے سب سے اچھی دولت کیا ہے؟ جواب: حلال کمائی۔ سوال: حلال کمانے والے کا کیا درجہ ہے؟ جواب: اللہ کے دوست جیسا۔ سوال: حرام کھانے کا کیا انجام ہے؟ جواب: دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: کس کمائی میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: محنت اور حلال کمائی میں۔ سوال: کس کاروبار میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ جواب: ایمانداری والے کاروبار میں۔ سوال: کون سا گناہ گھر کو تباہ کر دیتا ہے؟ جواب: بیاج، سود۔ سوال: کس عمل سے دولت بڑھتی ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: حلال کھانے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: دل نرم اور پاک ہو جاتا ہے۔ سوال: کس عمل سے تنگ دستی دور ہوتی ہے؟ جواب: استغفار۔ سوال: کون سا عمل کاروبار کو برکت سے بھر دیتا ہے؟ جواب: سچ بولنا اور دھوکہ نہ کرنا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ جواب: اچھے اخلاق۔ سوال: قیامت کے دن سب سے ہلکی چیز کون سی ہوگی؟ جواب: جھوٹ اور غیبت۔ سوال: کس عمل سے انسان بنا حساب کے جنت میں جائے گا؟ جواب: اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا۔ سوال: قیامت کا سب سے بڑا ڈر کس چیز سے ہے؟ جواب: اعمال نامے کا بائیں ہاتھ میں ملنا۔ سوال: جہنم سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز، توبہ اور اچھے عمل۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے روزی چھن جاتی ہے؟ جواب: زنا۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا آخرت دونوں بہتر ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلامک سوال جواب ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔